पिला माने शुभ सकाळ। चलो आज आमे पाठ पढ़िबा। आमे आगुरु कोन पढ़िथिले? श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार पढ़िथिले। एबे आमे पढ़िबा जीवसार, विटामिन। हाँ, सेई विटामिन। विटामिन आमर बहुत उपकार करिथाय। कोन उपकार करे? आमर चक्षु, दांत, अस्थि को सुस्थ रखी थाए। पुणी करे आम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति को विटामिन बढ़ाई थाए। बुझिलो विटामिन कौन? विटामिन अभाव रे आमे विभिन्न प्रकार रोग रे पड़ी जिबा। तेणु आमे विटामिन विषय रे अधिक जानिबा आवश्यक। विटामिन 6 प्रकार। कौन जानिबा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, लास्ट कौन? विटामिन के। मन रहा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मन रहा? चलो आमे विटामिन विषय रे पढ़िबा। प्रथमे पढ़िबा विटामिन ए। विटामिन ए युक्त केतोटी खाद्य को देखिबा। पिला माने देखिलो विटामिन ए युक्त खाद्य कौन कौन थिला? पाचिला अमृतभंडा, पाचिला आंब, गाजर, क्षीर और माछ तेल। यही सब खाद्य खाइबा द्वारा आमको विटामिन ए मिले। पुणी जानिबा विटामिन ए अभाव रे आमर कौन कौन उपकार होई थाए। विटामिन ए अभाव रे आमर अंधार कण रोग होई थाए। अंधार कण रोग कौन? एही रोग हेबा द्वारा आमको मिंजी मिंजी आलुओ रे किछि देखा जाए नाही। पुणी विटामिन ए अभाव रे आमर चर्म गुड़िक सुखिला सुखिला हो जाए और आमको काठ व्रण होई थाए। बुझिलो? चलो देखिबा विटामिन बी। पिला माने देखिलो सारणी कौन थिला? विटामिन बी रे कौन थिला? चकड़ मिशा अट्टा थिला, अकांडिया चाउल थिला, साग, बासी तोराणी, कलिजा थिला। सेटा कौन कलिजा? छेलीर कलिजा थिला। एही सब खाद्य खाइबा द्वारा आमको विटामिन बी मिली थाए। जानिलो विटामिन बी मध्य आमको बहुत उपकार। पुणी विटामिन बी न खाइबा द्वारा बा विटामिन बी र अभाव रे आमको केउ केउ रोग होई थाए। बुझिबा? विटामिन बी अभाव रे आमको बेरी बेरी रोग होई थाए। आम तुंड रे घा होई थाए। तुंड घा माने कोन जानिचो? छोट छोट घा गुड़िक हेई जाए तुंड रे। पुणी विटामिन बी अभाव रे आमर गोड़, हाथ, मुह फुली जाए, झिम झिम अनुभव हुए। पुणी कौन हुए? पादरे छुंची फोड़िला परी अनुभव होई थाए। जानिला पिले? एबे देखिबा विटामिन सी। जिबा सारणी देखिलो पिला माने? विटामिन सी देखिलो कौन कौन थिला? कमला, लेंबू, कंचा लंका, टमाटो, अँला आ कौन थिला? सबुज पनीपरिबा थिला। माने कौन? एही सब खाद्य खाइबा द्वारा आमको विटामिन सी मिले। विटामिन सी अभाव रे आमको केउ केउ रोग सेटा भी पढ़िबा। विटामिन सी र अभाव रे आमको स्कर्वी रोग होई थाए। पुणी आमर दांत माड़ी रु रक्त बही थाए। आउ जेउ जो स्थान रे घा होई थाए जल्दी सुखे नाही। विटामिन सी रो अभाव रे एई सब होई थाए। बुझिला? चलो एबे विटामिन डी उपरे नजर पकाइबा। पिला माने देखिलो विटामिन डी रे कौन कौन थिला? छोट माछ, छेलीर कलिजा, अंडा, क्षीर, कड माछर तेल। पुणी कौन थिला? सूर्यकर किरण। आमको सूर्यक किरण
बहुत ভিটামিন ଦେଇଥାଏ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍? ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଖରାରେ ଶୁଆଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ତାର ଉତ୍ସ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ଆମକୁ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ହୋଇଯାଏ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ଇ। ଦେଖିଲ ପିଲା, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର ସାରଣୀ କଣ କଣ ଥିଲା? ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଥିଲା, ପୁଣି ଥିଲା କଣ? ରାଶି ତେଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଥିଲା। ମାନେ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଚାଲ ଏବେ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ ଆମ ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ ବା ଖଦରା ଖଦରା ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏଇ ଇ ଅଭାବରେ ବା ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆମର ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି କଣ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧିଆ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 6 ନମ୍ବର ଭିଟାମିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଭିଟାମିନ୍ କେ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଭିଟାମିନ୍ କେ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଣ ଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଥିଲା, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ। ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ କେ ମିଳିଥାଏ। ଓ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବରେ ଆମକୁ କଣ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବରେ ଆମର ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଯଦି କଟିଗଲେ ଯୋଉ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ତାହା ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଓ ଭିଟାମିନ୍ କେ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲ। କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ମିଳେ ବୁଝିଲ ଓ ଏହାର ଅଭାବରେ ଆମର କଣ କଣ ଅପକାର ବା କଣ କଣ ରୋଗ ହୁଏ ସେଟା ବି ଜାଣିଲ। ବୁଝିଲ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବାକୁ କାଟିକି ଅଧିକ ସମୟ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ବୁଝିଲ? ପୁଣି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ, କେ ମନେ ରଖିଲ। କଣ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ, କେ এই 4ଟି ଭିଟାମିନ୍ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ନେହସାରରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରିବାକୁ କାଟିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇକି କାଟି ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, କେ ପଢିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ, ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିପିବ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ରହିବା।